الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد। ऐ मेरे अल्लाह, जो इस सारी पुकार यानी अजान की पुकार का रब है और कायम रहने वाली इस नमाज का भी रब है, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत के दिन वसीला अता फरमा और फजीलत अता फरमा और मकामे महमूद पर उनका क़याम फरमा जिसका तूने उनसे वादा किया है।